मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत पर रानीगंज विधानसभा के मंडल 3 उकड़ा में भाजपा की तरफ से विजय जुलूस निकाला गया, जो कि उकड़ा के शंकरपुर से वजार वाजपेयी मोड़ होते हुए वापस शंकरपुर में समाप्त हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने लड्डू वितरण किए, जिससे आसनसोल जिला के महामंत्री श्रीदीप चक्रवर्ती, जिला प्रवक्ता दिनेश सोनी, मंडल अध्यक्ष शंभू पासवान, कुंदन बर्णवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्टील फोटो लीजिएगा। वीडियो ले रहा है। बीजेपी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे बार बांग्ला जितबे के, छत्तीसगढ़ जितलो के, राजस्थान जितलो के। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बार बांग्ला जितबे के, सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज, कला भारती, पेंटिंग, स्काल्पचार, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. कला भारती, NSB Road, रानीगंज। Call 993224. रानीगंज के अमृत नगर कोलियारी इलाके में पास के गांव के लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जिन जमीनों पर उनके पुरखों के जमाने से वो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, आज इसील द्वारा उस जमीनों को अपना बनाकर उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। এই যে জিসিপি লাগান দিয়েছে এইখানে আমরা যে আমাদের বাপ দাদা যে চাষ করেছে, তো আমরা যে ওখানে আমার বাপ দাদা চাষ করেছে ওদের, তো আমরা চাষ করছি, ওখানে আমরা চাষ করছি, ওখান ইসিয়ালে ওখানে জমিনে ট্রেক্টর লাগান দিয়েছে, জমিন জিসিপি লাগান দিয়েছে। কিছু নোটিশ পেয়েছেন আপনারা? না, কিছু আমরা পাই না, খবর পর্যন্ত পাই না এইখানে জিসিপি লেগেছে নাকি। আপনারা কি চাইছেন এখানে? এইখানে আমরা কি চাই, আমাদের যেমনি ক্ষেত থাকুক, আমরা চাষ করতে চাই। আপনার নাম কি আছে? मीना मेझान। কোথায় থাকেন আপনি? এইখানে এই তো बाहर सामने नीरूपाड़ा। हम लोग का जो ज़मीन है, जो पहले जो मेरा जो बाप दादा था वो लोग चाष करता रहा पहले से ही, तो वो लोग चाष करते करते हम लोग भी जैसे अपना ज़मीन मान लिए। अभी जो हम लोग चाष करते हैं उसी ज़मीन में इससे लोग बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे पूरा तेलों का जितना खेत है, ज़मीन है, जाएगा जितना भी है, ये सब लेवल करके अपना जो बैठाना चाहता है। हम लोग को तो पता नहीं अब क्या बैठाएगा, लेकिन जगह जो है हम लोग को जो चाष करते रहे खेती सब देख रहे कि 1 सप्ताह हो गया गाड़ी लगाया हुआ। ये लोग बोल रहा है क्या आपके पास कागज़ है कि नहीं, तो हम लोग के पास तो कागज़ भी नहीं है जगह का तो कागज़ तो हम लोग का जैसे कि पाड़ा में या गांव में हम लोग का किसी का भी नहीं है, कागज़ नहीं है। तो कागज़ ना होने की वजह से आज जैसे हम लोग का ज़मीन बोल रहा है क्या कागज़ है तो लेने सकेंगे। इस विषय में आपको क्या कहना है सर? ये लोग जो यहाँ खेती उती कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बहुत दिन से। जो ये लोग का ज़मीन है बा ज़मीन खेती है हो रहा है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। और ज़मीन हम लोग को जो सर्चिंग करके देखा है, ज़मीन ईसीएल बिलोंग्स टू ईसीएल का प्रॉपर्टी है। ईसीएल का प्रॉपर्टी है, ईसीएल अभी कैप्चर करके उसमें प्रोजेक्ट बना रहा है। अच्छा सर, अगर उन लोग का पास ज़मीन है उन लोग का, तो ज़मीन का पेपर सबमिट कर मैनेजमेंट के पास, जो हम लोग का ज़मीन है ये वाला, तो हम उसे कार्रवाई किया जाएगा उस हिसाब से। अच्छा सर, आपका नाम क्या? एसपी दे सर्वे रवींद्रनगर को। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাসচৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের।
নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন ড্রিম ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। आज रानीगंज के अंजना सिनेमा हॉल के पास भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के तत्वाधान में सनातनी सेना के सहयोग से 200 गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे गए। सिनेमा हॉल के पास सुकांतोपल्ली इलाके में इस कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर यहाँ सनातनी सेना के अध्यक्ष संतोष मुखर्जी, जनरल सेक्रेटरी संजय यादव, मंडल अध्यक्ष विकी कालिंदी सहित संगठन के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। সবাই শীত বস্ত্র বা কম্বল নেওয়ার জন্য এসেছেন। এটা এমন নয় যে আমরা কম্বল দিয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে। আমাদের ভালো লাগবে সেদিন যেদিন কম্বল নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো এবং মায়েরা বোনেরা বলবেন যে না, আমার ঘরের ছেলেটি চাকরি পেয়ে গেছে, সে সরকারি চাকরি করছে, আমার কম্বলের দরকার নেই, আমার শাড়ি দরকার নেই। সেদিনের জন্য আমাদের এই লড়াই। এই লড়াই গরিব খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের জন্য এই লড়াই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় 34 বছর এখানে বামফ্রন্ট সরকার ছিল, 12 বছর দিদি আছেন, কিন্তু এখনো মানুষের কষ্ট দুঃখ বেদনা কম হয়নি। অনেকে নিজের আধ পেটা খেয়ে কষ্ট করে নিজের ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করাচ্ছেন, কিন্তু তাদের যখন চাকরি পাওয়ার সময় আসছে তখন দেখা যাচ্ছে তাদের চাকরি অন্য কেউ চুরি করে নিয়েছে। বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা সে চাকরি চুরি করে নিয়েছে। শুধু চাকরি না, গরিব মানুষের রেশনের জন্য মোদিজি যেটা পাঠাচ্ছেন সেটাও মন্ত্রীরা চুরি করে নিচ্ছে, তারা জেলে যাচ্ছে। প্রসূতি মায়েদের খাওয়ার জন্য যে পয়সা পাঠাচ্ছেন সেটাও চুরি হচ্ছে। স্বাস্থ্যের জন্য যে পয়সা পাঠানো হচ্ছে সেটা চুরি হচ্ছে। সব ক্ষেত্রে চুরি চুরি চুরি। তো যদি যাদের মানুষের কথা ভাবা উচিত তারা যদি এভাবে চুরি করতে আরম্ভ করে তাহলে গরিব মানুষ যাবে কোথায়? তাই মায়ের টাকা কালেকশন একটা সিস্টেম নতুন বেরিয়েছে। বিভিন্ন বিজনেসম্যানদের কাছে, মাফিয়াদের কাছে টাকা কালেকশনের জন্য এগুলো করা হচ্ছে। এবং কালকে দুর্ঘটনা তো না, এটা জেনে বুঝে মানুষকে মারার একটা চেষ্টা হয়েছে। কম্বল বিতরণ আমরা করতে গেলাম, মানুষের সেবা করতে গেলাম, সেখানে দুর্ঘটনা ঘটলো, তার জন্য ওটাকে হত্যা বানিয়ে এত সবাই অত্যাচার করলো পুলিশকে দিয়ে। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায়? আজ অভিষেক কোথায়? আজ কোথায় তাদের পুলিশ? কালকে লাঠিচার্জ করলো নিরীহ মানুষের ওপর, এবং কাল সকাল থেকে সবাই জানতো এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে। টাকা নিয়ে টিকিট বিক্রি করে, যত বেশি টিকিট বিক্রি হবে তত ভিড় হবে, এটা টাকা রোজগার করতে গিয়ে তো মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করলো। তাদের বিরুদ্ধে কেন এফআইআর হবে না? তাদেরকে কেন জেলে পুরা হবে না? এটা দেখতে হবে তো। না করলে আমাদের দলের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন নামছে সবাই। স্যার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় একাধিক বিজেপির বিপুল জয়, কি ভাবছেন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে? পশ্চিমবঙ্গে তো হয়ে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের উল্টো গিনতি শুরু হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওয়েট করুন, তৃণমূল কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৃণমূল কংগ্রেস মানেই চোর, চোর মানে তৃণমূল কংগ্রেস। এখানে হবে না। এখানকার টাকা নিয়ে গিয়ে কলকাতায় 25টা টাউন হল হবে, আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জের টাকাতে কলকাতায় সব কিছু হবে। কলকাতাতে মা ফ্লাইওভার হবে, বাবা ফ্লাইওভার হবে, ভাইপো ফ্লাইওভার হবে, কিন্তু আসানসোল রানীগঞ্জের জন্য কিছু দেবে না ওরা। কেন? এখানে আসানসোলকে বঞ্চিত রাখতে চায়। আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর এই অঞ্চলকে তারা ঘৃণা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো ইন্ডিয়া জোটে আছে না, তো ইন্ডিয়া জোট হেরেছে, তো শুধু তো কংগ্রেস আর নেই, ইন্ডিয়া জোট হেরেছে, তো মমতা ব্যানার্জি তো হেরেছে। সেনার তরফ থেকে আজকে অঞ্জনা নিকট মানে সুকান্ত পল্লীতে আপনারা কি ডিস্ট্রিবিউশন করবেন? আমাদের সনাতনী সেনার পক্ষ থেকে আমাদের প্রাক্তন আসানসোল কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়ের অনুদানে আমাদের 200 পিস কম্বল আমরা এই প্রোগ্রামে গরিব মানুষকে দান করা হবে। আচ্ছা, আমাদের ব্লাড ডোনেশন নানা রকম করে থাকি, শাড়ি বিতরণ। আজকে মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত ডোনেট করবেন? আমরা 200 পিস। আপনার নাম এবং কী পদে আছেন? আমি বিকি কালিন্দি, मंडल प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224 ग्रामीण सड़कों एवं हाड़ाभांगा ब्रिज की दयनीय स्थिति तथा घुसते ट्रकों से जान का खतरा को देखते हुए आखिरकार हाड़ाभांगा के ग्रामीणों ने फिर से विरोध के लिए कमर कस लिया है। इस बार ग्रामीण महिलाओं ने नेतृत्व की जिम्मेदारी ली है। रविवार को हाड़ाभांगा के ग्रामीणों ने, जिसमें कुछ तृणमूल समर्थक भी शामिल थे, हाड़ाभांगा ग्राम मोड़ पर बालू ट्रकों को रोक दिया गया तथा परिवहन बंद कर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 1.5 वर्षों से दामोदर नदी से नदी सफाई के नाम पर अवैध रूप से बालू निकाला जा रहा है।
जिस सड़क की क्षमता 10 टन की है उस सड़क से 60 से 70 टन के ओवरलोडेड ट्रक निकल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसके अलावा हाड़ाभांगा ब्रिज भी कभी भी टूट सकता है। बीते दिनों बालू ट्रकों से 2 लोगों की मौत हो चुकी है तथा कई लोग घायल हुए हैं। हमेशा एक भय बना रहता है कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। जिस तरह से इस सड़क से ट्रक गुजरते हैं कभी भी दुर्घटना हो सकती है। प्रतिदिन 300 से 400 ट्रक इस सड़क से गुजर रहे हैं। दिन रात ट्रकों का आवागमन लगा रहता है। हमारे बच्चे इस सड़क से गुजरते हैं तो हमेशा हम लोगों को डर बना रहता है। इसकी शिकायत हम लोगों ने पुलिस, वीडियो, डीएम तक कर चुके हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम लोग आंदोलन पर उतर चुके हैं। इस सड़क से हम लोग ओवरलोडेड वाहन नहीं गुजरने देंगे। साथ ही हमारी मांग है कि इस जर्जर सड़क को अविलंब बनवाया जाए, हाड़ाभांगा ब्रिज का मरम्मत किया जाए। अगर इस सड़क से बालू ढुलाई करना है तो सड़क को चौड़ा कर क्षमता 50 से 60 टन तक किया जाए, अन्यथा हम लोग ट्रकों को यहां से गुजरने नहीं देंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जुलूस के शक्ल में जिला शासन कार्यालय तक जाएंगे एवं जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को भी इस मामले को लेकर चिट्ठी लिखेंगे। আপনি কেন আজকের এই প্রদর্শনটা করেছেন? কি হয়েছে? আমি কল করেছি এই জন্যে, আমাদের পুল তো জোড়াজীর্ণ পুল, তাতে 70-80 টন মাল যাচ্ছে। আমাদের পুল যে কোনো টাইম ধসে যেতে পারে। আমাদের পুলটো নির্মাণ করার জন্য আমরা দাবি করেছি এবং প্লাস রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। রাস্তা নির্মাণ করার জন্য দাবি করেছি। আর একটা দাবি করেছি যে মানুষ বেঁচে আসছে, যেমন 2টা মার্ডার হয়ে গেল, মরে গেল, এমনি কেউ যদি মারা যায় তার সিকিউরিটি কী করবে সেই দাবি নিয়ে আমরা এই আন্দোলনটা করছি। আপনি মার্ডার বলছেন, মানে কি বলা রে? অ্যাক্সিডেন্ট। আচ্ছা, অ্যাক্সিডেন্ট। এটা কে করছে? এটা গাড়িতে করেছে, বালি গাড়িতে। কি কি চলছে এখানে? কি বালু গাড়ি? বালি গাড়ি চলছে, ওভারলোড বালি, 60-70 টন বালি চলছে। আমরা হেঁটে বেরোতে পারি না রাস্তার মধ্যে। হ্যাঁ, সেই তার জন্য আমরা চাইছি সিকিউরিটি, যে আবার পুনরায় যদি কোনো কিছু হয় তার কোম্পানি কি করবে, এই নিয়ে আমরা এই আন্দোলনটা করি। কে কোম্পানিটা কে আছে এখানে? কোম্পানিটা কে আছে রে? নর্দার্ন স্পেস প্রাইভেট লিমিটেড। তো দাবিটা আপনি কখন পর্যন্ত থাকবেন? তার মানে কখন পর্যন্ত দাবিটা প্রদর্শনটা যতক্ষণ না চলবে? পর্যন্ত গেলে মেনিলায় এবং লিখিত পড়িত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। মানে রাস্তাঘাটে যদি কেউ মারা যায় তার জন্য কি বেনিফিট দিবে তার আমরা সমস্ত কিছু লিখিত চাই। আমরা যতক্ষণ না লিখিত হবে ততক্ষণ আমরা এই আন্দোলন জারি রাখবো। আপনার সব এখানে লোকাল বাসিন্দা না? আমরা হাড়াভাঙ্গা গ্রামের উন্নয়নের জন্য এত যদি কাজ করছে, গ্রাম উন্নয়নের জন্য ওরা কি করছে? গাড়ি ঢুকতেও দেবো না, আমরা গাড়ি বেরোতেও দেবো না। হ্যাঁ, গ্রাম উন্নয়নের জন্য ওরা কি করছে? ছাগল মরছে, একটু সাইড দেয় না কেউ। যদি এরা যে মারুলি দিতে আসে একটা মন্দির আছে, শুধু রাত্রি বেলা গাড়িটা চলছে না দিনের বেলাও চলছে? কম চলে, রাত্রে বেশি চলে। কোটা গাড়ি মোটামুটি ডেইলি পাস করছে এখান থেকে? মোটামুটি 200, হ্যাঁ 300 ধরে রাখো। মানে এক ধরনের বলা যায় যে অবৈধভাবে গাড়ি চালাচ্ছে, যেটা আপনার সরকারি রেবেল আছে, নির্দিষ্ট মানে পরিমাণ আছে, সেই পরিমাণে বাইরে গাড়িটা মানে বালি দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে, আনলিগাল ভাবে বালি নিয়ে নিচ্ছে। কাকে আপনার কমপ্লেন করেছেন এখন পর্যন্ত? আমরা অনেক জায়গায় কমপ্লেন করেছি। আমরা আরটিও কে কমপ্লেন করেছি, আমরা ডিএম কে কমপ্লেন করেছি, আমরা ভিডিও কে করেছি, আমরা মানে যেখানে সরকারি দপ্তর সে জায়গায় আমরা দিয়েছি, সব জায়গায় দিয়েছি। কি কিছু অ্যাকশন হয়েছে এখন পর্যন্ত? এখন পর্যন্ত কিছু অ্যাকশন হয় নাই বলে 15 অক্টোবর দিনছি, আমরা 16 অক্টোবর দিনছি, আজ পর্যন্ত কিছু হয় না, 1.5 মাস হয়ে গেল। তার জন্য আমরা আজকে আন্দোলনটা করছি। এখানে বসে আছি, কোনো স্টেপ নিচ্ছে না। আপনার নাম? প্রশাসন আসছেন, দেখছেন, কাগজপত্র ফিরে চলে যাচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल के रेलपार इलाके के कसाई मोहल्ला चांदमारी में स्थित ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए ब्रिज के दोनों तरफ की 23 दुकानों को आज तोड़ा गया। इस बारे में स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन से दुकानदारों की बात हो गई है। आसनसोल उत्तर के विधायक तथा इलाके के बोरो चेयरमैन की मौजूदगी में यह तय हुआ है कि जिन दुकानों को तोड़ा जा रहा है उनके यहीं फिर से बना दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद दुकानों को तोड़ने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से नक्शा भी बना लिया गया है और कुछ राशि भी सेक्शन की जा चुकी है। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना था कि विकास के नाम पर उन्हीं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि घंटी गली या अन्य इलाकों में भी रास्ते बेहद संकरे हैं, लेकिन वहां पर किसी दुकान को तोड़ा नहीं जा रहा है। इस बारे में उप मेयर वसीमुल हक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। के लिए रास्ता चौड़ा होना जरूरी है, ये सभी को आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और ब्रिटिश अमल से कसाई मोहल्ला चांदमारी जो नदी, गारवी नदी पर जो ब्रिज था,
बहुत नेरो था। इतिहास में पहली बार रेल पार को जिस तरह से ममता बनर्जी को रेल पार के आवाम ने आशीर्वाद किया, ठीक उसके बदला में रेल पार के आवाम को लिए ममता बनर्जी ने और हम लोगों के उस अंचल के विधायक मंत्री मुलाय घटक ने जिस तरह से लोगों के लिए काम किया, डेवलपमेंट के लिए एक मिसाल है। और उस मिसाल में ये मिसाल है कि वो ब्रिज PWD के तहत चौड़ीकरण किया गया है। रेल पार का डेवलपमेंट होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। जब चौड़ीकरण का काम हो रहा है, आप नेशनल हाईवे को देख लीजिए, जहाँ भी जाइए, रेल में जाइए, जहाँ भी जाइए, जब कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ नुकसान होता है, लेकिन उसका भरपाई भी किया जाता है। ठीक उसी पद्धति में ये जो पुल का चौड़ीकरण किया जा रहा है, रास्ता चौड़े हो गए, वहाँ कुछ दुकान सामने पड़ रहा था। उन लोगों के साथ में हमारा बोर्ड चेयरमैन मंत्री साहब मीटिंग करके उन लोग को बोले हैं कि आप लोग का व्यवस्था कर दिया जाएगा। और इस बात ये नया जो है ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज का लेके दोनों तरफ 50 फुट पे जो जमीन पे अनलीगल अवैध किस्म से जो बना हुआ दुकानें था उसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, और कहने का मेरा मकसद है कि जब अवैध किस्म से इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक हो, कोई बात नहीं, उसमें कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ी है, सरकार को ज़रूरत पड़ी है ले रही, लेकिन मेरा कहना है कि सामने में आपको यहाँ पे घाटी गली है, उसके बाद इस तरफ में जो है बूधा के पास से आघोरी पाड़ा पूरा चले जाइए, उस तरफ में जगह है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ पे चौड़ा करने का एक ठो गाड़ी जाएगा, एक ठो रिक्शा नहीं निकल सकता। आप इसको तो इतना चौड़ा रहते हुए भी आप इसको कहते हैं कि इस तरह से अरे भाई, ये जो ब्रिज बनाया है, ब्रिज के चलते जो नहीं तोड़ा जा रहा। और जो आप लोग दुकानें तोड़ी है जी, इसको लेकर दुकान आप लोग कहीं देने का वादा किया या कुछ ऐसा हुआ? इसको तो गवर्नमेंट से कहा गया है, और जो हमारे MLA साहब थे और हमारे काउंसिलर साहब कि भाई आप लोग को इसके मुआवजा में ये ब्रिज बन रहा, ब्रिज का जो है रास्ता को ऊंचा करके चौड़ा करके बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो है ये चौड़ीकरण करने के लिए रास्ता दोनों साइड का जो है दुकान को तोड़ करके चौड़ा किया जाएगा, और साथ के साथ दुकान को बना करके देने का वादा है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। PWD से बात हुआ, मंत्री साहब से बात हुआ, सारा प्रशासन से बात हुआ हम लोगों का कि ठीक है, अभी हम लोगों को डिमोलिश करने दीजिए, हम लोग आप लोग को दुकान बना करके देंगे। इसी बुनियाद पर हम लोग तैयार भी हुए, तोड़ा जा रहा है। ये दुकानें फिर कहाँ पे बनाया के दिया यहीं पर रिहेबिलिट करने का वादा है, यहीं पर। वो उसका सब मैप प्लान रेडी है PWD के पास, PWD के पास पूरा प्लान रेडी है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224 शहर में रात में मालवाहक वाहनों को चालकों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने का संगीन मामला सामने आया है। पुलिस ने मांग के मुताबिक पैसे नहीं दे पाने पर चालक की पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। कल रात बिहार से मकई लेकर ठाकुरपुकुर जा रहे मालवाहक वाहन को पुलिस ने ठाकुरपुकुर 3 बस स्टैंड के पास रोका। इसके बाद आरोप है कि ड्राइवरों से 200 रुपये वसूले गए। कार चालक पुलिस की मांग के अनुसार 200 रुपये देने को तैयार नहीं हुए, चूंकि ड्राइवरों ने 200 रुपये का भुगतान करने से इनकार कर दिया, इसलिए वाहनों को किनारे करने के लिए कहा गया। इसके बाद पुलिसकर्मी ड्राइवरों को दूसरे अधिकारी के पास ले गई। तभी एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कार चालकों को कहा कि उन्हें 200 रुपये देना ही होगा। तभी एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कार चालकों को कहा कि उन्हें 200 रुपये देना ही होगा, हम 200 रुपये से कम नहीं लेते। तभी पुलिस कर्मियों ने देखा कि वाहन चालक अपने फ़ोन पर उनका वीडियो बना रहे हैं। पुलिस ने उनके फ़ोन छीनने की कोशिश की। इसके बाद एक ड्राइवर की पुलिस ने पिटाई कर दी। इसके बाद 2 पुलिसकर्मी मौके से चले गए। आज ठाकुरपुकुर थाने के सामने उस कार के ड्राइवर समेत उनके संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पूरी घटना के खिलाफ ठाकुरपुकुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। দাদা ঘটনাটা কি ঘটেছিল আপনার সাথে? ঘটনাটা ঘটেছে, আমি 12 চাকার ড্রাইভার। আমি কলকাতার যেখানে খালি হবে ঠাকুরপুকুর, সেখানে আমি রাস্তাটা চিনি না, তার জন্য আমি মালিককে সঙ্গে করে নিয়ে আসি। আমি বিহার থেকে গাড়িটা ভুট্টা লোড করে আমি ঠাকুরপুকুর আসি। ঠাকুরপুকুর সে যে বাস স্ট্যান্ড আছে সেখানে আমাকে পুলিশে গাড়ি দাঁড় করায়। আমি দাঁড়িয়েছি, পুলিশে দাঁড় করিয়েছে। পুলিশে দাঁড় করানোর পরে আমরা দাঁড়িয়েছি। দাঁড়ানোর পরে পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে যে কী আছে, আমরা বললাম যে ভুট্টা আছে। তারপর পুলিশ বলছে খরচা দে। আমরা বললাম যে স্যার কিসের খরচা, তার কারণ আমাদের তো অল ইন্ডিয়া পারমিট গাড়ি, কাগজপত্র সবই ওকে আছে।
আপনি দেখুন মালের চালান টালান আপনি দেখুন সবই ওকে আছে। তা বললো ওসব জানি না, আমাদের খরচা দিতে হবে। আমরা বললাম স্যার কত? তা বলছে 200 টাকা লাগবে। আর আমাদের কাছে 200 টাকা ছিল না, আমরা দিতে পারিনি। তার জন্য গাড়িটা সাইড করতে বলে আমরা সাইড করেছি। গাড়ি সাইড করার পরে লাইসেন্স ছিল, লাইসেন্স দিলাম। দেওয়ার পরে আমাদেরকে বললো যে 200 টাকা লাগবে, নাহলে গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তো আমরা বললাম স্যার গাড়িটা কিসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, গাড়িটা তো আমাদের খালি করতে হবে, আমাদেরকে ছেড়ে দিন, 20-50 টাকা নিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দিন। তা আমাদেরকে ছাড়লো না। না ছাড়ার পরে তারপরে 1-2 কথার থেকে আমাদের ধাক্কাধাক্কি করা শুরু করলো। ধাক্কা দেওয়ার পরে আমার ঘাড়ে লেগেছে খুব প্রচণ্ড পরিমাণে, আমি এখন গাড়ি চালাতে পারছি না। আপনাকে কোথাও মারধর করা? মারধর বলতে আমাকে ধাক্কা মেরেছে, লেগেছে ঘাড়ে, প্লাস এবার এই যে ধাক্কা লেগেছে আমি তো গাড়ি চালাতে পারছি না। এবার এর জন্যে যেটা স্টেটমেন্ট নেওয়া উচিত সেটা নেওয়া হোক। এটাই আমার ধাক্কা মারলো এই কারণে যে আমি 200 টাকা দিতে পারিনি তার জন্য। ঠিক আছে, এবার পুলিশের অত্যাচারটা কমানো অবশ্যই দরকার, 100 বার কমানোর দরকার। না হলে আমরা রোডে গাড়ি নিয়ে বেরোতেই পারছি না। ঠিক আছে, এরা 100 বার কমানোর দরকার। হ্যাঁ, অভিযোগ 100 বার করবো আমি। ওই অফিসারের নামে অভিযোগ আমি 100 বার করবো। আমার সব কিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও কেন আমাকে 200 টাকা দিতে হবে? না আছে নোয়েন্টি, রাত তখন 2:30 বাজে, তখন আমি ঢুকেছি। তাহলে বলুন এখানে কিসের নোয়েন্টি আছে? আমার নাম মিলন মণ্ডল। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী? নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাস চৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা। না ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের, নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। मुर्शिदाबाद के फरक्का में अब अधिकारपुर एक्सप्रेस ट्रेन भयानक हादसे का शिकार हो गई। फरक्का के बल्लापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग में अचानक एक लॉरी ट्रेन के सामने आ गई। इस घटना में इंजन सहित 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इंजन में आग लग गई। रविवार की देर रात पूरे इलाके में काफी गहमागहमी थी। रेलवे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, तभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यात्रियों को बचाकर ले जाया गया। रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे लाइन को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। ঘটনাটা এদিকে তাকান। ব্রিজ আছে, ব্রিজ থেকে একটা গাড়ি রেল লাইনের উপরে চলে এসেছে। আর গাড়ি আমাদের ধলিয়ান থেকে ছেড়েছে, ভালো স্পিড এসেছিল, 100-র ওপর ছিল। আর আমরা সবাই যত রোলার চেনা ছিলাম সবাই ভালো বেঁচে গেছি। আর গাড়ির ইঞ্জিনে আগুন লেগে গেছে আর ইঞ্জিনটা বাইরে পড়ে গেছে। আর একটার সময় এই যে ঘটনাটা হয়েছে, এটা কি ড্রাইভারের কৃতিত্বের জন্য ট্রেনটা মানে না তার জন্য কি ট্রেনের প্যাসেঞ্জারগুলো এতগুলো সেফ আছে এখন অবধি, মানে সুস্থ আছে, মানে সব ঠিক আছে? ট্রাকের পেছন দিকে গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে, সেই জন্য সামনে ইঞ্জিনে আগুন লেগে গেছিল। ট্রেনটা কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে? ট্রেনটা 1:20 থেকে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যাচ্ছিল? রাধিকাপুর যাচ্ছিল, কলকাতা রাধিকাপুর এক্সপ্রেস 13145। কোনো দুর্ঘটনা কোনো কিছু হয়েছে কোনো মানুষের? যখন কলকাতা থেকে ফিরছিলাম, এরকম একটা ঘটনা ভাবতে পারিনি। কি হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা শোনা হচ্ছে মানে ব্রিজের উপর থেকে নাকি আমাদের উপর লড়ে পড়েছে, মানে ট্রেনের উপর, ট্রেন থেকে নাকি তারপরে আবার নিচে পড়েছে। লাইন তখন ভেঙে গেছে, আর ট্রেন তো আর যাবে না। এই ট্রেনটা কোন ট্রেন? এটা রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। এটা কোন জায়গায় কিছু জানতে পেরেছে? ইঞ্জিনটা একটু নামে গেছে পাটু দিয়ে। মানে এমার্জেন্সি ট্রেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে নাকি? হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছিল ট্রেনটা? রাধিকাপুর। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আমি
সবাই বলছে যে এখানে বলে লরিটা করে ছিল না, কোথায় ছিল? ওই ব্রিজের নিচে আচ্ছা বালি ভর্তি লরিটা। আচ্ছা ওই লরিটাতে মারা দিয়েছে, ওখান থেকে ছেঁচড়ায় নিয়ে একদম এখানে এসে দাঁড়াইছে। আর এমার্জেন্সি ব্রেকের জন্য সামনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে গেছে। সামনে ইঞ্জিন আগুন লেগে গেছিল? প্রচুর আগুন। তখন তো সবাই ধীরে ধীরে করে বাড়ানোর পরে এখান থেকে এটা কোন ট্রেন ছিল? এটা কলকাতা টু রায়গঞ্জ। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আমি যাচ্ছিলাম কালীগঞ্জ। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে? এখানে ব্রিজের নিচে। জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম বল্লভপুর, ফারাক্কার আগে। পরিস্থিতি যত কঠিন না এভাবে যেতে হবে। লরিটা ওখান থেকে গড়িয়ে চলে এসেছে ট্রাকের ওপর, এবার আপনার রেল ট্র্যাকে চলে এসেছে। এবার রেল ট্র্যাক যখন এই গাড়ি যখন দেখেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং যখন দেখেছে যে ড্রাইভার দেখেছে গাড়ি ঢুকে গেছে আপনার রাস্তার মধ্যে মানে লাইনের ওপরে, তখন ব্রেক কষেছে। আর ব্রেক কষার পর সামনের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে গেছে। আর প্রায় আপনার 8-9টা বগি রেলের ট্র্যাকের ওপর রয়েছে, সেগুলো ট্র্যাক ভেঙে গেছে, আপনার স্লিপার সব ভেঙে বেরিয়ে গেছে। এ তো বিশাল বড় একটা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের অনেক দুর্ঘটনা রক্ষা পেয়েছি। ড্রাইভারের হাতি সব কিছু ছিল, ও এমার্জেন্সি ব্রেক কষেছে বলে আজকে আমরা বেঁচে গেলাম। এই ট্রেনটা কি নাম? রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। কোথায় যাচ্ছিল? কলকাতা থেকে রাধিকাপুর যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি? আমরা যাচ্ছিলাম শামসি। আপনার নাম? আমার নাম অভিজিৎ মতো। মানে এই ট্রাকটা কি এই রেল লাইনের উপরে যে একটা ব্রিজ আছে, NH এর ব্রিজ, ওই ব্রিজ থেকে কি গড়িয়ে নেমে এখান থেকে গড়িয়ে নেমে এসছে? কোনো কারণে হয়তো ব্রেক ফেল হোক বা ড্রাইভার ঘুমিয়ে যাক, যে কোনো কারণে হয়তো এটা হয়েছে, দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। দিয়ে সেই ট্রেনটা কি অলরেডি ক্রস করে গেছিল না ট্রেনটা তখন দেখতে পাই যে এটা ট্রেনটা ড্রাইভার দেখতে পেয়ে এমার্জেন্সি ব্রেক করেছে তো মারার। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। HLG मोड़ के निकट आसनसोल के ADDA मैदान में चल रहे आसनसोल उत्सव का कल समापन हो गया। आखिरी दिन मशहूर बांग्ला बैंड फॉसिल्स द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसे देखने बड़ी संख्या में लोग वहां आए थे। इनमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। आयोजकों के अनुमान से भी ज्यादा भीड़ आ जाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, कई लोग के सर फूट गए तो कुछ लोगों के हाथ टूट गए। काफ़ी लोगों को छिटपुट चोटें भी लगी। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद बहुत से लोगों का कहना है कि उनके पास वैध टिकट होने के बाद भी उनको उत्सव स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस अव्यवस्था के लिए उन्होंने सीधे तौर पर आसनसोल उत्सव कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। वहाँ मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे कई लोग आहत हुए। আসানসোল উৎসবেরই আমরা ফসিলসের প্রোগ্রাম দেখতে এসেছিলাম। সকালে টিকিট কেটেছি, সকালে টিকিট কাটার আমরা 11:30 থেকে লাইন দিয়েছি, তারপরও টিকিট পাওয়ার পরও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তোমরা যোগাযোগ করেছিলে প্রশাসনের সঙ্গে বা আমরা ঢুকতে পারছি না এই বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে? বলার পরেও তো কোনো কিছু রিপ্লাই তো কিছু তো নেই না, বলার পরেও কোনো কিছু রিপ্লাই নেই। আর টিকিট কেটেছি, ঢুকতে পারছি না। দায়িত্বটা কার? কমিটির না আমাদের? আপনি ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন? করেছি, হ্যাঁ, ঢুকতে পারেনি। ঢোকার সময় কি ঝামেলা হয়েছিল? ঢোকার সময় কোনো সমস্যা? এখানে প্রোগ্রামটা দেখতে এসেছিলাম। প্রোগ্রাম দেখতে যে ভিড়ে যেতে মানে ধাক্কা মেরে দেওয়ার পরে পড়ে যাওয়ার লাস্ট 10 দিন ধরে এখানে আসানসোল উৎসব হচ্ছে। আজকে শেষ দিন। এখানে ফসিলস বলে কোনো কলকাতার ব্যান্ড এসছে। তো এখানে যে পরিমাণ ভিড় হয়েছে সেই পরিমাণ সুরক্ষা এখানে বন্দোবস্ত করেনি সংগঠন, যারা করছে আসানসোল উৎসবে। আজ কোথায় গেলেন মমতা ব্যানার্জির পুলিশ প্রশাসন? এই নিরীহ প্রাণের উপরে গতকাল যেভাবে আসানসোল উৎসবে টাকা রোজগারের স্বার্থে মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলো, তার জন্য তাদের উপর কেন কেস হবে না? তাদেরকে কেন অ্যারেস্ট করা হবে না? আমরা গত ডিসেম্বর মাসে যখন কম্বল বিতরণ কাণ্ডের আমার ওয়ার্ডে ব্যবস্থা করেছিলাম, তখন সেটাকে বলা হলো দুর্ঘটনা নয়, এটাকে একটা সাজিশ বলে অনেককে অ্যারেস্ট করা হলো। তাহলে আজ যে আসানসোল উৎসবে টাকার স্বার্থে ওনারা যেভাবে নিরীহ প্রাণের উপর খেললেন,
তাহলে তাদেরকে কেন অ্যারেস্ট করা হবে না? যদি তাদেরকে আমাদের মমতা ব্যানার্জির পুলিশ প্রশাসন অ্যারেস্ট না করে থাকেন, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে আমাদের পুরো জেলা বিজেপি নেতৃত্বকে নিয়ে আমরা সবাই মিলে, সব কাউন্সিলররা মিলে, সব নেতৃত্ব মিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোलन করব। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देसी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है मां भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबागान। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी के धारदार हथियार से हमले से एक ही परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य एक घायल हो गया। घटना के अनुसार बांकुड़ा शहर के 11 नंबर वार्ड स्थित नूतन चट्टी इलाके में 2 पड़ोसियों के बीच जमीनी विवाद विगत 3 वर्षों से जारी है। रविवार की रात दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद फिर से उत्पन्न हुआ, जहां पिंटू रुईदास नामक व्यक्ति ने दत्त परिवार के ऊपर चाकू से हमला किया, जहां उपस्थित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर तीनों को बांकुड़ा सम्मिलिनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद ही आरोपी फरार हो गया। सुबह 64 वर्षीय तड़के मथुर मोहन दत्ता और उनके बेटे 24 वर्षीय श्रीधर दत्ता की मौत अस्पताल में ही हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मथुर बाबू की पत्नी मल्लिका दत्ता का इलाज बांकुड़ा सम्मिलिनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती है, जहां वह जिंदगी और मौत से लड़ रही है। रविवार की रात इस घटना से बांकुड़ा शहर के नूतन चट्टी इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद ही पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को एडिशनल ACP सिद्धार्थ दरोजी, DSP DNT सुप्रकाश दास और IC देवाशीष पांडे की टीम घटना स्थल का जायजा लिया। दत्ता परिवार के बड़े बेटे सायन दत्ता ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। জানতে পারলেন দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের এই বাসাবাদী 2 বাড়ি মানে মাস্টারমশাইয়ের সাথে আমাদের ওই পাশের বাড়ি যে কিন্তু ছিল জামাইবাবু, সবাই জামাইবাবু বলে, তো ওদের সাথে দীর্ঘদিনের একটা জায়গা জমি নিয়ে সমস্যা ছিল। অনেক দিন ধরেই চলছে সমস্যাটা, এই 12 বছর 13 বছর ধরে সমস্যাটা চলছে। পাঁচির দেওয়া নিয়ে একটা ঝামেলা চলছে অনেক দিন ধরে। তারপর আজকে তো কোনো খবর হঠাৎ করে শুনছি যেমন ঝামেলা হয়েছে নিজেদের মধ্যে, তারপরে কি রক্তারক্তি হয়ে গেছে, আর কোনো কিছু খবর পাইনি। এই ভোর সন্ধ্যায় রক্তারক্তি মানে কতটা আতঙ্কের বিষয়? পাড়ার প্রতিবেশী সবাই আতঙ্কেই আছে। এরকম কোনোদিন নিন্দনীয় ঘটনা, যে ঘটনাটা ঘটেছে, পাড়ার প্রতিবেশী সবাই আতঙ্কিত এবং ভয়াবিত হয়ে আছে। প্রশাসনের কাছে খবর যাতে সুরক্ষা দেয় সবাইকে। সবাই দরজা লাগিয়ে রেখেছে, কেউ বেরোতে চাইছে না, এটা কেন? কতটা আতঙ্ক তার মানে? সবাই আতঙ্কিতই আছে, ওদের পাড়া প্রতিবেশী কেউই বেরোয়নি এখনো। দেখলাম যে একটা নিথর দেহর মতো পড়ে আছে একদম। কি অবস্থা ছিল? অবস্থা মানে পুরো শরীরে রক্ত ঝরছে, মানে এরকম দৃশ্য এই নতুন যদি বুকে মানে দেখিনি। আমার ইয়েতে দেখা হয়নি এখনো অবধি, যা অবস্থা দেখলাম। কতটা আতঙ্কে আছো? আতঙ্ক মানে পুরোটা আতঙ্কে, যেরকম আতঙ্ক জিনিস এই নতুন যুগকে প্রথম দেখছি, এর আগে কোনদিন দেখিনি। কারা এসে দেহটা তুললো? আমাদের পুলিশ প্রশাসন কিছু ছিল, আমাদের লোকালও কিছু ছিল এখানে, তারাও ধরাধরি সহযোগিতা করেছে। কি হয়েছিল? কি হয়েছিল সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু আমি যখন স্পটে আসি তখন দেখি এক বয়স্ক ওয়ার্ডে ঘটনা ঘটেছে, কি বলবেন? দেখুন, আজকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত কর্মসূচি ছিল, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে 2 তারিখ 3 তারিখে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিভিন্ন ব্লকে বলুন, অঞ্চলে, বুথে বুথে আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি অনুষ্ঠান পালন হচ্ছিল। তো আমাদের ওয়ার্ডে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। केंदा एरिया के सिद्धुली आदिवासी फुटबॉल मैदान के पास ECL के बालू ट्रकों को बालू ट्रक में काम करने वाले मजदूरों ने रोककर घंटों आंदोलन किया। बालू ट्रक के मजदूरों का कहना है कि पांडवेश्वर केंदा पीर्थन बालू घाट में सिद्धुली कोलियरी इलाके की बालू ट्रकों को बालू उठाने से केंदा के ट्रक मालिकों ने मना कर दिया, जिसके कारण सिद्धुली के सभी ट्रक खड़ी हो गई, जबकि पांडवेश्वर केंदा पीर्थन इलाके की सभी ट्रक सिद्धुली कोलियरी आती है।
हमारी मांग है कि सिद्धुली की ट्रक पांडवेश्वर केंदा पीरथान घाट नहीं जा सकती है, तो केंदा पीरथान घाट की बालू ट्रक सिद्धुली कोलियरी क्यों आएगी? इसलिए केंदा पीरथान घाट की ट्रक को रोककर आंदोलन कर रहे हैं। 2 घंटे बाद केंदा घाट के ट्रक मालिक आकर सभी मजदूरों से बातचीत किया और आंदोलन समाप्त कराया। इस दौरान मजदूर सपन माझी, तांतु माझी, सोनू भुइया और अन्य मजदूर आंदोलन में शामिल रहे। हरिपुर का गाड़ी सब पांडेसर नदी में पीरथान में घुस नहीं दे रहा, तो हम लोग भी बोल रहे थे उधर नदी में नहीं घुसने दे रहा था, हम लोग भी बैंक करेंगे, आने बंद कर देगा, लोग रास्ता में जाम कर देगा, वही बोलने। तो तुम लोग का विक्षोभ क्या है कि मतलब माने गाड़ी जो पीरथान तरफ जो लोड कर रहा है उधर नहीं जाना है? जैसे मतलब नदी तो हमको जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये हमको भी जाना पड़ेगा, उसको भी बंकर में आना पड़ेगा, उसको भी आना पड़ेगा। काम दो बाली गाड़ी हम लोग उधर नहीं चले, हम लोग बाली गाड़ी नहीं चलेगा तो हम लोग खाएगा कैसे? तो तुम लोग ये गाड़ी क्यों खड़ा किया है? वही हम लोग चलने नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग खड़ा किए हैं। इसीलिए घाट बंद हमारे चला जल्दी। ठीक है, बोलो का गाड़ी 10टा पास किया हुआ है पीरथान से, पीरथान का नदी जो है वो मैंने पास किया हुआ है। ठीक है, हम लोग का गाड़ी यहाँ 10टा गाड़ी पास किया हुआ, तो हम लोग क्या करें बोलिए? तो तुम लोग आज जो चाहते हैं कि एक काम करें, सबको लेबर जो अभी बैठा हुआ है सब लेबर लोग को वही गाड़ी में चढ़ा देते हैं, हम लोग का काम चाहिए। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज कला भारती पेंटिंग स्काल्पचार भारतनाट्यम कथक मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224